علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جند الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جند الحسين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, acara salajengipun nggih menika dawuh-dawuh saking panjenenganipun Kyai Haji Tajuddin Heru Cokro dumateng panjenenganipun pun sumanggaaken. Kontrol kirang enteng, tambahi volume kontur ngajeng.
putra-putri, anak-anak kita yang sudah kadung terlanjur lahir. Kita mohon kepada Allah putra-putri kita untuk dijadikan anak-anak yang baik, solehah, yang taat kepada kedua orang tuanya. Semoga oleh Allah diberi nasib yang baik. Al-Fatihah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya matur kepada panjenengan, mungkin yang rawuh terbagi 2, terbagi 3, mungkin 50%, 60% ini bahasanya bahasa Madura. Yang 50% bahasanya Jawa. Men kula ki asli Madura kula nika. Engki ungkuhan niku. Cuman nika serepot enggak nika anak kula sing nomor 3 niki. Nika asli lahir Kediri. Berarti bahasa Indonesia mawon nggih. Samiin, samiat yang saya cintai. Saya bisa silaturahim dengan panjenengan lantaran semaan Al-Quran, lantaran barokahnya Al-Quran. Saya jauh-jauh hari telah berangan-angan untuk ketemu sama Mas Imami. Cuman beberapa orang yang saya temui selalu cerita kalau beliau Mas Imam ini banyak sekali kegiatan-kegiatan, mungkin hampir tiap hari, tiap malam. Sedangkan saya tiap bulan selalu melewati daerah Probolinggo karena saya harus hadir di kegiatan rutin di Jember. Di Jember tiap hari Sabtu Pahing. Lalu
antara hari Ahad dan hari Ahad, Senin atau Selasa, saya meninggalkan kota Jember. Makanya tadi saya matur kulene kaki orang Bedura. Karena apa? Kulene abite Jember. Dan saya hidup dalam lingkungan Madura. Itu sejak umur 9 tahun hingga saya usia segini ini. Sami'in sami'at yang saya cintai. Semaan Al-Quran. Ini yang digagas oleh seorang yang tidak asing lagi, sering dipanggil Gusmi atau Yaimi. Beliau sebelum melahirkan gagasan semaan Al-Quran, ketika tahun 65-66 di Kabupaten Tulungagung, Yaimi atau Gusmi telah melahirkan sebuah aurat. Aurat itu yang lahir pada tahun 65-66 diberi merek aurat Lailiyah. Aurat Lailiyah yang pada waktu itu yang dipimpin, diimami oleh beliau sendiri. Sesuai dengan namanya Lailiyah, dimulai waktu malam antara jam 1, jam 2. Kalau lail kan malam, Lailiyah, lail. Dalam perjalanan waktu sampai tahun 71, aurat Lailiyah dikembangkan atau diganti menjadi aurat Zikrul Ghafilin. Kalau aurat Lailiyah yang diberi merek Lailiyah tahun itu, kemudian tahun 71 karena Yaimi sering atau bahkan lama juga di Jember, maka tahun 71 dikembangkan di Jember menjadi aurat Zikrul Ghafilin. Dalam perjalanan aurat Zikrul Ghafilin setelah berkembang biak, maka Yaimi telah melahirkan gagasan lagi yang namanya semaan Al-Quran. Semaan Al-Quran dimulai dari sholat subuh bersama-sama,
kemudian Al-Quran yang dibaca oleh para hafid, para penghafal Al-Quran. Alhamdulillah, semaan Al-Quran yang pada awalnya dengan merek Jantiku. Jantiku itu kalau dijabarkan, diterjemahkan harus menggunakan bahasa Jawa. Setelah semaan Al-Quran berkembang biak, sampai-sampai kalau di daerah Yogyakarta di Keraton, tiap tahun ada istilah sekaten, yang mana pada waktu itu berbagai kegiatan termasuk wayang. Yemi mampu memasukkan semaan Al-Quran dalam rangkaian sekaten di Keraton Yogyakarta. Bahkan diselenggarakan waktu itu 1 tahun 2 kali di keraton. Sedangkan perihal mungkin yang paham Yaimi ini salah satunya Pak Haji Saifuddin, temu di wangi-wangi. Pak Haji, sosok Yaimi yang sudah dikenal di jagat raya manapun. Yaimi mungkin penjenengan memahami kalau bentuknya bentuk nyentrik. Memang beliau tidak sama seperti saya ini, Pak. Tidak seperti saya ini, Bu. Beliau mempunyai sebuah bentuk, sebuah wajah yang kalau Gus Dur nyebut sebuah wajah yang penuh dengan kerinduan. Siapapun kalau ketemu Yaimi pasti akan tertarik dan simpati. Ya Pak Haji Saifuddin. Sosok beliau tidak tinggi, tidak pendek, dan tidak banyak mengeluarkan bahasa. Namun setiap ketemu siapapun beliau pasti tersenyum. Pasti tersenyum. Yaimi beliau orang yang mampu menembus dunia-dunia yang mungkin seperti saya tidak mampu. Contoh soal seperti ini. Satu saat saya mengikuti beliau
di daerah Surabaya. Waktu itu antara jam 1 malam. Beliau menghendaki untuk naik becak, Pak. Naik becak. Melewati di daerah Yahoo. Daerah apa nggone Sri Mulat iku? Bener. Situ sengak pas doli melolo. Payah nih. Tak apa Pak, nika abit norok gula nika. Si Yahoo nika. Lah terus ya Allah, daerah nambah kula paen kula. Daerah ini banyak waria-waria. Waria-waria ini mungkin ada 100 waria atau 200 waria itu pada jejer-jejer semua. Saya naik becak dengan Yemi. Lah melewati waria-waria ini loh. Waria-waria ini memanggil Yemi dengan sebutan, dengan panggilan apa? Papi. Papi. Seneka Pak. Papi. Pas kula Masya Allah kula pas seneka Masya Allah. Orang-orang yang seperti ini pada kenal dengan beliau semua. Nah, terus satu saat THR kan banyak waria di daerah THR pada waktu itu. Lah terus satu saat saya diajak masuk di sebuah tempat kalau dulu sering disebut namanya nightclub. Di dalam nightclub beliau itu dawuh kepada saya, kamu bisa mengajak mereka-mereka untuk di jalan ibadah. Saya matur, mohon bahasa Jawa, kula mboten saged. Kula tak bisa nih. Nah, terus lalu beliau dawuh, cara untuk mengajak mereka-mereka kita dekati, kita tanya, kenapa kalian bisa berada di tempat seperti ini? Saya mikir, Pak. Iya, beliau bisa di tempat-tempat seperti ini. Kalau saya ya bisa katut, Pak. Katut, Pak. Loh, ungguan, Pak, nih, Pak. On. Terus ada seseorang, beliau penghafal Al-Quran, beliau seorang kiai. Oleh Yemi diajak, ya sing kok omongno mau ning ngene Gang Doli ku mau. Diajak ke daerah Doli. Yemi dawuh berkata bahwa satu saat tempat ini akan menjadi seperti ini. Salah satunya
ada masjid. Ternyata benar. Setelah Doli di zaman wali kota Bu siapa itu, setelah dihapus maka berdirilah sebuah masjid di sana. Saya matur tadi bahwa Yaimi sosok yang tidak seperti saya, Pak. Tak pada, Pak. Mbak Gulan enggak, Pak. Salah satu yang jelas songkoknya ini, Pak. Songkok itu paling besar nomor senapa, Pak? 10, Pak. Nggih. Nah, 10. Loh, Yaimi songkoknya nomor 14, Pak. Loh, Masya Allah, pada gulanya. Songkoknya nomor 14. Sampai saat berpikir, ya Allah, ini yang disongkok ini dalamnya itu ada apanya ini? Ya Allah. Lah, terus setelah kalau saya bercerita tentang beliau mungkin 2-3 hari tidak akan pernah habis. Nah, beliau jarang ketemu dengan Pak Haji Saifuddin ya. Jarang ketemu dengan putra-putra beliau, bahkan jarang ketemu dengan istrinya, dengan ibu saya. Nggih, ngoten Pak Haji. Bapak beliau kalau kundur, kalau pulang itu 1 tahun sekali, kadang 2 tahun sekali. Terus ibu saya, Pak, orang yang tidak pernah diberi apa-apa, ya Ji ya. Orang yang tidak pernah diberi apa-apa. Pernah satu saat, ya wajar kalau yang namanya orang berumah tangga. Tapi saya kagum dengan ibu saya, itu kagum betul. Orang yang sangat kuat. Sampai ila yaumil akhir beliau hidup bersama berdampingan. Lah satu saat, monggo, Loremon kalau mau ditiru. Satu saat, mungkin saking lamanya pernah tidak pernah pulang. Ibu saya itu sudah gini. Setiap ketemu kanan kirinya beliau, tidak pernah luput, tolong sampaikan kepada Gusmi. Nanti hati-hati kalau pulang. Terus pada satu saat beliau mau kundur. Beliau tuh orangnya nuecis, Pak. Pakai celana, pakai kaos, pakai jaket. Bahkan beliau pernah titip kepada saya, kamu kalau ketemu Gus Dur, tolong disampaikan bahwa mie ini adalah siluman politik. Loh, ungguan Pak Haji Saifuddin. Mie adalah siluman politik. Nah, terus satu saat beliau mau kundur, mau pulang. Lah, ke tempat saya, waktu itu saya masih di Pondok Mayan. Terus pagi sekitar jam 5 saya antar ke Peloso. Jadi tempat dalamnya beliau di sebelah
utaranya pondok, utaranya pasar. Lah beliau ke tempat saya, mulai arloji yang bagus itu dilepas Pak. Sesuatu yang bagus-bagus semua dititipkan ke saya. Terus sampai di Ploso, mobil saya parkir Pak Jin, ning kidule lawan Pak Toha. Lah, terus beliau jalan ke timur. Di dalamnya beliau itu ada pagar. Pagar tembok mungkin tingginya seini. Yaimi memanggil ibu saya. Bu. Ibu saya begitu mendengar ini suara Yaimi, kalau orang bilang, ini adalah makanan yang lezat. Artinya makanan lezat ini waktunya untuk meluapkan kemarahan saya kepada suami saya. Lah di luar pagar, beliau tidak masuk. Begitu ibu saya keluar dari rumah, dari dalam, ya ini apa kata beliau? Waktu itu bahasa Jawa. Aku oleh ta mlebu omahmu. Saya bolehkah masuk ke rumahmu? Lah saya yang di sebelahnya, sebelah barat batin. Beliau dawuh, aku oleh mlebu omahmu, lha iki omahe sapa ini? Lah ibu saya langsung ongki, ngereng, monggo. Ya sudah, selesai. Terus itu pertama. Jadi tidak seperti saya mungkin Pak Kaji sebutin Mas Eko. Yang kedua pernah satu saat mau kundur ke Ploso. Saya bonceng Yaimi, naik sepeda motor TRS. Begitu masuk rumah Pak, ibu saya sudah mengatakan, Gusmi, maaf Pinara, duduk. Yaimi, sebentar, saya tak ganti baju. Ibu saya sudah menunggu duduk di kursi menghadap ke barat. Terus kemudian Yemi keluar dari kamar, coba panjenengan tiru. Yemi duduk menghadap ke utara, pakai sarung, tidak pakai baju, pakai helm. Bayangin Pak. Pakai sarung, tidak pakai baju, pakai helm, menghadap ke utara sambil dawuh, sambil berkata, ya sudah, saya mau kamu apakan. Paham Pak? Saya mau kamu apakan. Apa kata ibu saya? Nggih, mboten dinapak-napakno. Selesai ini. Ya Allah, engak gula panjenengan cotot Pak. Engki kan ki, Masya Allah. Ini sosok beliau ya. Beliau tuh humoris, apapun bentuknya humoris. Siapapun pasti dalam hati itu takut. Ya Ci ya. Meresani Yemi kan wedi wong. Dan beliau tuh awas. Setengah saking awasnya seperti ini. Pada tahun 76
saya diutus sama ibu saya untuk nyuwun pangestu. Karena dua adik saya itu mau sunat. Saya diwanti-wanti sama ibu saya. Kamu cari bapakmu, nyuwun doa bahwa anak-anak ini mau sunat. Kemudian saya berangkat, Pak. Dalam perjalanan satu berpikir, saya ini mau cari kemana? Akhirnya pada satu saat saya berupaya mencari tidak ketemu untuk menyampaikan amanah ibu saya. Lalu saya kirim Fatihah pada Yaimi, jumlahnya 5.000, Pak. Padahal 10 Fatihah itu saya enggak pernah, Pak. Saking pingin ketemu dengan beliau, saya baca 5.000. Enggak ketemu juga, Pak. Terus kemudian, loh, sungguhan ini, Mas. Saya sowan ke Mbah Yai Mundir. Di dalam di buku film kan ada Mbah Yai Mundir, Ibnu Mundir. Terus saya matur pada Yai Mundir, Ye, saya sowan panjenengan ini minta ijazah doa supaya bisa ketemu dengan Yaimi. Yai Mundir dawuh, kamu baca Fatihah 11 kali. Loh, saya pikir uang yang 5.000 aja enggak ketemu, apalagi yang hanya 11 Fatihah. Tapi terus saya pikir, ya enggak ada jeleknya sih namanya Fatihah. Saya baca, Pak, 11 kali. Dalam satu malam itu tidak ada tanda-tanda ketemu. Saya mau pulang ke Tulungagung, di terminal kok ada orang duduk. Masya Allah, Gusmi. Saya berpikir, ya Allah, ini Fatihah yang 11 ini loh, kok malah mujarab mustajabah ini. Yang 5.000 ini, persoalannya yang membaca ini. Kalau yang 11, karena yang memberi ijazah Yai Mundir, menjadi doa yang mustajabah. Udah, saya ditanya, dari mana kamu? Saya diutus ibu untuk nyuwun doa bahwa adik saya nomor 2, nomor 3 itu mau sunat. Kapan? Tanggal 10 Suro. Yaimi dawuh, kalau bisa jangan tanggal itu. Kalau bisa jangan tanggal itu. Kemudian saya pulang ke Tulungagung, matur laporan kepada ibu saya sudah ketemu dengan Gusmi dan beliau dawuh kalau bisa jangan tanggal itu. Wong namanya perempuan, ibu-ibu ya, kadung sudah undangan disebar kemana-mana. Kata ibu saya, ya gak iso, nggak bisa. Akhirnya tetap kita laksanakan karena kadung undangan itu menyebar mulai dari Tulungagung sampai di Surabaya. Persis 10 Ashuro, jam 12 siang, ada anak pondok pelauso lari nyari saya. Saya tanya, loh, ono apa Gus? Kok lari-lari nyari saya? Mau matur bahwa Mbah Yai Jazuli wafat di tanggal 10 Suro itu. Nah, terus Yaimi itu orang yang kuat dengan Allah. Satu punya adik nomor 4.
Saya ketemu di Tulungagung dengan adik saya yang nomor 4, Pak. Saya tanya, kamu kok kelihatan susah? Terus adik saya memberi jawaban, iya, saya sudah berkali-kali untuk mencari bisa ketemu dengan Gusmi. Tapi tidak pernah ada tanda-tanda untuk ketemu. Lalu saya tawarkan, kalau situ kamu kepingin ketemu ikut saya, nanti jam 12 malam. Ternyata betul, begitu di Kediri, di sebuah warung, ada warung kecil, terus sebelahnya ada kopi. Lah, terus saya mendekat. Kemudian ditanya oleh Yemi, kamu dari mana? Saya dari Tulungagung ngantar ini. Yang saya maksud ini adalah saya, adik saya nomor 4, Pak. Adik saya tadi saya tanya, kamu kok susah? Iya. Saya berpikir tentang nasib saya ke depan itu bagaimana. Maaf, karena ibu saya, adik-adik saya orang yang tidak pernah menerima apapun dari sang orang tua. Ya matur, saya ngantar ini sowan ke panjenengan, pingin ada petunjuk ke depannya nanti bagaimana. Beliau nyun sewu, Pak, tengadahkan tangan sambil dawuh berkata, saya hanya bisa, ya Allah, Engkaulah sang sutradara agung ya Allah. Kami serahkan ekor-ekor kami ini ya Allah kepada panjenengan. Niki, Pak. Ekor-ekor ini. Itu sekelumit cerita Yemi. Mudah-mudahan apa yang ditinggalkan seperti semaan Al-Quran, aurat al-sikul ghafilin, bisa menjadi sesuatu yang penuh dengan barokah, bisa abadi lestari hingga ila yaumil qiyamah. Lajeng dateng Mas Imam kula ugi titip semaan iki kados mendi saged melampah kanthi sae. Kula sifatipun hanya bertahan. Kula menyadari bahwa dunia ini pun kados ngenten iki Mas Imam nggih, pun ngenten iki pun. Semakin lama semakin maju dan kemajuannya tidak bisa dihentikan. Terus untuk kegiatannya Mas Imam panjenengan, doa saya ya juga menjadi hiburan yang hasanah, hiburan semua masyarakat yang khususnya berada di Probolinggo. Terus Pak Kaji Saifuddin, zaman riyen lak nderekno ibu nggih. Kula niku kali ibu niku tertarik. Dawuh teng kula namung ngenten. Dalam bahasa Jawa nggih. Kamu jangan takut kepada siapapun kecuali kepada bapakmu. Paham nggih? Kamu jangan manut kepada siapapun selain kepada bapakmu. Ini nasihat ibu kula teng kula. Mumpung panggih sampean Pak Kaji Saifuddin. Kula yakin apapun langkah panjenengan nggih termasuk dongane ibu. Samiin samiat, kundur panjenengan dari semaan Al-Quran ini
barokah yang ada semoga menjadi penerang pemadang keluarga kita ini. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesehatan kepada kita semua, dan saya ulang, semoga Allah memberikan panjang umur, panjang rezeki yang barokah. Pun ngoten mawon, monggo kita bareng-bareng maos doa syair, terus nanti diteruskan doa khatmil Quran. Jangan kundur dulu, kita bareng-bareng membaca sholawat tibil qulub. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا حليم يا حنان يا ملك يا مبين ولا نطلب شيئا إلا أنت يا معين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. ربنا استقم ذكرانا وذكر الغافلين واجمعنا في الأبرار خيارك الفائزين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. شكوناك ربنا باب ضعف نفسنا لتوفيرنا غفار ولتحسيننا. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. بدوام المعرفات أدم لقاءنا بحضرتك إلهنا يا إلهنا. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. سألناك الاستقامة في تذاكرك واستقامتنا في تشكر نعمك. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا كريم أنعمنا بنعمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا لطيف يا خبير نجنا من المحن يا قوي يا متين أنجنا من الإحان. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا جليل بجلالك أثبت الإيمان ربنا خير المزيلين أنزل المنان. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. ربنا أحسن لنا ظاهرا وباطنا مع حسن الظن بحضرتك يا منان. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. Pangeran panjenengan dan dosi kula niki lahir batin sarono manasai kang suci. Amin ya Allah يا رحمن يا رحيم
أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين Pangeran panjenengan dan dosi kula niki lahir batin sarono manasai kang suci amin ya Allah Ya Rahman Ya Rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in monggo sareng-sareng Pangeran panjenengan dan dosi kula niki lahir batin sarono manasai kang suci amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in wa ya alimu a'ti lana ilman mu'malan wa li ra'iyatina ilman yudkhilul jinan amin ya Allah Ya Rahman Ya Rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in Al-Quran kalamullahil hanan wa adkhilna bidhalika faradisal jinan amin ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in Ya Hafidhu Ya Nasir Ya Wakilu Ya Allah barik lana wa lahum ajma'ina Ya Allah amin Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in bijudika ya jawad ya wahid ya samad ij'alna minal faizina fawzan fil abad amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in ya sami'u ya bashir ya wajidu ya ahad sa'alnaka ni'matan la tuhsa antal ma'ad amin Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in wa anta sahibu kun fayakun idha arad tashay'an wujudahu anta muridul murad amin Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in Ya Ghaniyu Ya Hamidu wa Ya Razzaku qad rajawna salamatana fid daraini faqad amin Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in Bismikal azimi hasil jami'a ma qasad nahu min dhikrika wa التشكر في الأوقات آمين يا الله Ya Rahman يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا علي يا عظيم يا قهر بفضلك سلمتنا من الأهوال والآفات آمين يا الله Ya Rahman Ya Rahim أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا سلام يا سلام يا قاضي الحاجات يا رفيع ارفعنا عندك أعلى الدرجات آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أول يا أخير سألناك بعاد لك رضا أم مكرونا بحسن الاعتقاد آمين يا الله Ya Rahman Ya Rahim
أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين ربي رب العزة قنا من المفسدات سلمنا من الأهوال ومن المهلكات آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين لقد حق قولك المكتوب في فرقانك من عرفك بجدك لفي جنتك آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين بجاه النبي صلى الله وسلم عليه وآل دام والحمد للأحد آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن واكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن والبسنا بخلعة ختم القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا إلى حضرتك يا حميم جزل كسمي ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة Monggo sareng-sareng mau sholawat tipil kulub kaping 3. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawai
وضيائها وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتي يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتي يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتي يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتي يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتي يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.